Balanza info kan bo malikono malikoka. Anga foli be aw be fo o sigiyoro la. Aw minu sogolin do ana sanga an wagati be. Anga senga bali nyine balu. Aw bismillah balanza info plateau sanfɛ. Iko anga jamana be la hala mina bi adogolen tɛ mɔgɔ si la. Ɲangini wale minnu talen do ka an sɛgɛrɛ ka bɔ CEDEAO yɔrɔ bi an kɛlen do ka an ka mɔgɔ dɔ bisimila an ka plateau sanfɛ. Ani ale bɛna kuma o ɲangini walew kan. A hakilina ye fɛn minnu ye a bɛna taa ɲɛ ka o fɔ an ye. Ne fa ye ni yantuma. Alhamdulillah malatan. Tɔgɔ duman jamu duman. Tɔgɔ Elhaj Mahamud Baba Sako. Ayiwa sani an ka don kuma kɔnɔ folikan jumɛn de bɛ i bolo ka lase an lamɛnbagaw ma. Ne kɔni bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnya n ka foli kɛ ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ni Allah Taala wali min do kala Taala barkada mi sulli ke an ka kira bayan sallallahu alaihi wasallam ananga jamana yɛrɛ mɔgɔbaw bɛɛ kelen bila ni jamanaden bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma bi don in na komi nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ kan inshallah bisimila. Ayiwa i bisimila an ka plateau kan. I komi i yɛrɛ ye maliyɛn ye ani kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ i yɛrɛ la. O kɔnɔna na sa an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ hakilina ye mun ye nin ɲangata walew kan min bɔra CEDEAO yɔrɔ kan bi Mali kan. Nin ɲangata wale n'a ye jamana sɔrɔ an bɛ baara kɛ n'a ye silamɛya hukumu kɔnɔ. N'an ka ɲangini min ye jamana sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲangini belebeleba don mais n'an y'a jateminɛ ɲangini ninnu kan ka bila minɛn min kɔnɔ n'i y'a ni silamɛya lajɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye ko ɲangini ninnu ko o si mɔgɔ b'a la k'a ko ta k'a kɛ cogo min na vraiment o si ko ba tɛ parce que n'i y'a jateminɛ anw ka jamana in dɔnnen don ni maabaya de bon maa caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ minnu ye baarabaw kɛ cɛsiri ni faso ɲɛta hali n'a sɔrɔ a caman dɔgɔyalen don dugumakolo in na bi an kɔni b'a dɔn nin CEDEAO ka nin baara in foyi tɛ se ka jamana in kisi dɔgɔ kɔ kabini kununko o dugawu kelen min don bon hali o bi o dugawu kelen don ala wele de bɛ se ka jamana in bɔ ni degun kɔnɔna na inshallah bon min y'a to an sera yan n'a ye wele bila ma komi mɔgɔw b'an ka fɛnw lajɛ o y'a yira karisa bɔ i yɛrɛ bɛ kuma komi an ka baara ye jamana ɲɛta ka sabati kɛrɛnna ma an ka dugu ne yɛrɛ ka kuma caman bɛ boli an ka dugu kan n'o ye silamɛ o tari ko in nka mɔgɔw bɛ n dɔn n'o sira de mais bi n'i y'a mɛn a ye wele bila ma ka na n ka kuma jamana ko la Mali ala ye Mali dɛmɛ parce que Mali bɛ sɛgɛn maa ti malo k'a sababu kɛ cɛ belebelew ni musobaw de bɔra jamana in kɔnɔ jamana in fa bɛɛ lajɛlen fɛ i tɛ dugu kelen sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan ko maa ɲuman dɔ ma bɔ a duguma bolo k'a n'a kɛra maa kelen i kɛra maakɔrɔba i ka denmisɛnnin kɔnɔ jamana kɔnɔ mais ninnu kɔni ye nin baara kɛ mais bɛɛ k'a jateminɛ an ka président b'an kunna bi ala maa kunnati don maa kunnati don k'a sababu kɛ parce que ni maa min y'i kɔda ni jamana belebele maakɔrɔba tɛ i y'a faamu ka tila ka n'a ye k'a fɔ e k'a fɔ ko f'e ka jamana de bɔ dingɛ kɔnɔ jamanaden minnu kɛra sababu ye ka jamana cun ale de kɛra sababu ye a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛ yen ko wa ko ne bɛ kɔda jamana in ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn baara nɔgɔman tɛ parce que tubabu filɛ nin ye n'i y'a kɛlɛ daminɛ bi farafin bɛ ɲinɛ mais tubabu fo ka taa sati ɲinɛ bon o ko bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bama caman bɛ pan ka puruti la baara in ma nɔgɔ fiyewu mais an b'a dɔn k'a fɔ baara in ka nɔgɔ Asimi bolo parce que an ye jateminɛ dɔ sɔrɔ an ka président n'o ye Asimi Goyita anw ye ne kɔni ye jateminɛ min sɔrɔ a la maa min don ala kira ye kuma dɔ fɔ n bɛ sigi ka to kuma kɔnɔ a ko adamaden farikolo bɛɛ la a ko sogo kurukutu kelen bɛ yen n'o ɲɛna a ka adamaden ka bi ɲɛ o ye ka baara bɛ ɲɛ o ye jumɛn o dusukun de Asimi dusukun ka ɲi i kɛra faama ye ni dusukun ka ɲi ala b'i dɛmɛ wa ala bɛ maaw bila fana b'i dɛmɛ n'i kɛra dɔnniba ye ni dusukun ka ɲi ala b'i dɛmɛ wa ala bɛ maaw bila k'o dɛmɛ o de kosɔn a ka ŋɛniya ɲumanya fɛ a m'a fɔ k'a b'a yɛrɛ bɔ dɛ a ko k'a bɛ jamana de bɔ an y'o de mɛn a la a m'a fɔ k'a b'a ka du bɔ dɛ a ko k'ale ko jamana de bon n'ale n'a nɔfɛmɔgɔw ko jamana wa a tilala ka cɛsiriba dɔ ta ka bila a kɛrɛfɛ n'o ye Choguel o fana nana mun fɔ a m'a fɔ k'a b'a ka du bɔ dɛ a ko n bɛ jamana de bon ne kɔni hakili la maa min y'o ta
jamana de ma fanba fana y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali bi digu mun na a bi tɔɔrɔ mun na damatɛmɛ fani damatɛmɛ wale k'an ka jamana bafiye ka kɛ n'a fɔ jamana ye tonbo de ninnu wulila k'o jɔ o kosɔn jamanaden bɛɛ bɔra don o n'o ye juma tɛmɛnen ye bɛɛ y'a ye Mali dugu bɛɛ la vraiment a kɛra wasa ye an kɔni nisɔndiyalen don n'an ka ɲɛmɔgɔ ani jamanaden bɛɛ lajɛlen inshallah n ye mun sɔrɔ na inshallah o bɛ se k'an dɔ fɔ ala sɔnna. Ayiwa i ni ce o jaabi kosɔn sisan an bɛ fɛ k'a dɔn weleweledakan jumɛn de bɛ i bolo ani hakilisigi kuma jumɛn de bɛ i bolo ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ ma. Bon hakilisigi min bɛ n bolo fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw b'a la ka nisɔndiya ala kira ye mun fɔ silamɛw ye o ye duwawu de bon ala kira y'o fɔ bon jamana in kɔnɔ yan anw b'a kalama kabini kɛlɛ in daminɛna Mali kɔnɔ a bɛ san 10 kɔ bɔ anw bɛ zawiyaw dɔn minnu ka ala wele a ma tigɛ dɛ kabini o don fo bi olu ko ala ka jamana in bɔ maa o fɛ ka tɔɔrɔ se jamana in ma ala k'i minɛ jamana in bɔ olu ta ma tigɛ hali n'a sɔrɔ maa fanba bolo bɛ bi bon o solution tɛ dɔwɛrɛ ye halisa o kelen de don an b'o ala wele de kɛ ni ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ni duwawu ye ani wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka dana mais an kana dangani kɛ dangani problème mun b'a la ni danga dun kɛra a bɛ taa de i y'a kɛ fɛn min kama n'a ma kɛ yen a retour bɛ n'i yɛrɛma dɛ ou bien a ka taa fan wɛrɛ bon an ka laɲini to yen anw bɛ taa ala kira ka sira kɔ ala kira a ka faso kɔni kɛra cogo di ala kira waati min na ala y'a ci n ye ci maga ma ne ala ye kelen ye ne mɔgɔ de ala ka ci di o dama kama o kirina nɔfɛ k'a kɛlɛ ka n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ tɔɔrɔ gɛlɛya bonyani ala de ko a ma ala kira sɔrɔ sɔrɔ ma maga bila i kana taa k'i jɛɲɔgɔn kɛ to ne y'a bɔgɔ sigi i kana taa k'a to a bɔtɔla a ko di a ma maga danga dɛ i b'a ye maga mun fɔ yan a ko ala e b'a dɔn ne barajuru maga ka di ne e ka yamara de bɛna ne bɔ yan wa ne bila ka taa yɔrɔ la mun ka di ala ye o de y'a ɲɛsin Madina ma o y'a sɔrɔ ala kira ka sahaba fankelen juguya ni tɔɔrɔ fɛ o taara Abasa Éthiopie n'o ye Nasasi fɛ yen ka t'o kalifa don mais o bɔtɔla kafuru ko a ye mɔgɔ dun ma gɛn ni maa min y'a ɲɛnama n'a su sɔrɔ ɲaamɛ 100 an y'o d'a ma yɔrɔ kɔni o ye juguya da ye mais a taatɔla ma maga daga dɛ a bɔra ten cogo la Madina ni maa minnu bɛ taa ji la n'i ye Madina ni maga jateminɛ ka ca mais o y'o kɛ gɛlɛya kɔnɔ ka taa se mais ala tilala ka layidu wɛrɛ d'a ma tuguni komi maga m'a d'i ma a bɛ maga minɛ don maa 10,000 kɔ o de tun b'a bolo fanga b'a la se b'a ye a ye magaw ɲininka fanga kɔni minɛ na sisan aw ye anw tɔɔrɔ a ye fɛn bɛɛ faamu bon aw bɛ fɛ ne ka mɔgɔ la o ko anw b'a dɔn mɔgɔ de e sera jugumankaw la ni ɲuman yɛrɛ sira tɛ i y'a faamu bon ala kira o bɛɛ labila bon mais bi an b'a ye k'a fɔ i ka jamana kanu o de kan ka kɛ ala kira ta position na mais n'i ko k'i bɛ dangani kɛ k'i bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'i b'olu ka jamanadenw danga i bɛ filiba de kɛ o de ye kojugu ye bon an ɲɛ b'a la maliyɛn caman ba de ka kɛ jamana président ɲɛmɔgɔ minnu b'a la ka Mali kɛ tan i ka dɔgɔma bɛ se ka se olu ma a kɛra mais i kana jamanaden ninnu k'i b'a danga parce que maliyɛn bi diɲɛ dugu bɛɛ la ala kira bɛ ka tɔɔrɔ kana se balima silamɛ ma tant que n'a ye silamɛ yɔrɔ wɛrɛ e dun y'o dɔn bon ni e ye danga kɛ n'a jamana cira e ka jamanaden minnu bɛ yen n'a a ka balo bɛ yen n'a bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka bila i kana faso la est ce que a bɔnɛ bɛ taa k'ale da o bɛ balima silamɛ minnu bɛ yen a bɔnɛ bɛ taa k'i da mɔgɔ sɔ i bɛ dangani kɛ k'o jamana mɔgɔ da k'a sɔrɔ jamanaden dɔw fana b'a la ka wuli k'u ka président hakili an bɛɛ y'a ye yan u b'a la ka Mali dɛmɛ mais maliyɛnw b'o kɔlɔsi o de la i yɛrɛ ɲinibaatɔ kana taa kɛ fitinɛ ye i yɛrɛ ma tiɲɛ don u ye baara kɛ a man ɲi mais an ka n'o jamana si an ka n'a danga parce que silamɛw b'a kɔnɔ maliyɛndenw b'a kɔnɔ e bɛ hɛrɛ ɲini cogo la Mali kɔnɔ dɛ olu fana b'a la k'u ka hɛrɛ de fana sɔrɔ yen ni e ye dangani kɛ ka ɲɛsin olu ma n'olu ye degun sɔrɔ a tɛ taa k'i dan maa si tɛ Mali kɔnɔ mun ka mɔgɔ dɔ tɛ kɔfɛ bon maliyɛn k'o kɔlɔsi o la n tɛ kuma kunfɛ dɛ n bɛ tila ka ala kira k'o kuma kelen ta tuguni n b'o fɔ ala kira waati min na juguya bonyana ma a taara Tɔyifa ala kira tɛ Tɔyifa ka ye mais a taara yen mun kama ko parce que n tɔɔrɔla maga n bɛ taa yen a n'a ka jama n bɛ taa lajɛ ni sigiyɔrɔ ɲuman bɛ yen n bɛ n ka mɔgɔw wele an bɛ taa an b'an ka labato kɛ mais olu y'o mɛn
mun olu kɛra u ka photo no kan ala to de bɔ kala kira bon fo ka jogi fo ka joli ka sabara ko nafa mais kira mun ka kusani davebe e di kira e tin namai mais ala kira ka yamara jibrila ci ta fo nga kira yi atorola nun kada ya kofo jibrila ka mani dugi na halakili ka ala kira srabi ulu ba kira fe melaka mun ne fleni au yamara bi ala kira mu fo ala kira bi hinede ya soro islamo temu ya to ako ala utato no ya do koni mori here uma no ene ya do koni de kire wallahi tin barenge me mo bina bon nuna mo here bi buya na makete bo ala kira ka yine do mun ebi danga ke bo amodo fo mali beyina hanna soro mo ni kuma mani ma chamai o ka bla mine mo no dro o kana so ga jamana shibe ko ba danga ni ya danga abi komi i yere farkolo do tasma ko o kore mi parce que fando bi jamana wala ero bu jamana biti farafin jamana bebiti ni jamana bebiti male ba dugu bo anga lainite mashibaka jiga dugu anga laini munye ala ka ma jamana ala ka bo ala mamun dabo kuna jakama ko bi filila ala ko duskun salo ka fara anga jamana josrafi minala mamun da kuna jaga kama ko do to tanye ala ka fenda kuna bi ne jamana ngo ne akila do belele ba bi keta o de kada ala o de ala ka tasrai o de ba to anga jamana ka bo o ko sai ni fo jamana do ngo akilisi mali ti to mali bi bo me tanga na tarata abiti o temene ko fana anga fama mun bi vraiment o ye nuso jabarake mais o ka akili montiku o ko lulane o kana bege ko mamun kala ni do mamun diplôme tu ko lulane parce que ya ji ne diplôme tu re jamana tu do bi o makala me akili mon pa bula o ko lulane si ka fola jamana bi ta tasira mu fena kai jamana ta tere jamana bi ta tasira mu fena kai o ko tasira la mo misala din yore na ka ba kuma na ala kira sallallahu alaihi wasallam watin na ni kafuru na benamsi bengen gonna na gela sidna badra lim baraka benesi benga do bi ay sabo to ko se watin na nan na sebe ko ka foko ala kira na chimenye no ye ala kira ka chidi kafuru pa makwai kaunte ado e ala ka chidi awon be do ne ke ya abdullahi kidi mais ko ala kira ko bono ma so ali afasi ali atorola amasi mala kila de yore fasi ma galara islamo ma akuna na kehere toujours asuna ka chedum o kan lejeri kansa jamana ka boda bi soro sira fe na bi hanna ma jama fambai ni jamana ka here de bi soro kono o ko ke malion ga sika am sika ni sa ko sa soro jiye hono chugumna o te malati bi amon nga doni bata da baye akan baran moyna inshallah aiwa iniche iga wele li jabi la aniche iniche iga ni jabi ni mon koson aiwa sani yanga bokumala ame wele da kan ke alisa malien dimbe yi ko alisa anga fanga ke kile ka fara anga jamana nyemogo kan ani ni ala sonama ame geleya min kono ana ke sisoro bawi ani ame foli di andeme baje kuluma olumun fana kelendo kan kokoroma do ni wakati geleuna aiwa amba foko au kambe wakati berola